जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ जनवरी मास 10 तारिख रविवार। आज सकाळ कौन टॉप न्यूजेस रही आपण मो भिडियो रे आपण मानू बताइबी। भिडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित समस्त भिडियो गोटे लाइक करूँ। समस्ते तले थिबा नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लाटेस्ट अपडेट रही आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो चलतु आजिकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखि नबा। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही मिला निखोज यात्रीवाही विमानर पत्ता। उड़ान भरिबार 4 मिनिट पर निखोज इंडोनेशियार यात्रीवाही विमान समुद्र मध्य ही खसी पड़ी। एथिरे यात्री आउ क्रू सदस्य को मिसाई 62 जन लोक थिले। दुर्घटनार समस्त यात्री मृत्यु घटी बोली आशंका प्रकाश पाउछि। वर्तमान पर्यंत भी कहार मृतदेह समुद्र मध्यरु मिली नाही, किंतु गभीर जलरू विमानर ध्वंसाविशेष मिलिथिबा देशर परिवहन मंत्री सूचना देइचंती। जाकि विमान उड़ानर 4 मिनिट पर विमानटी निखोज हो जाइतिला। वर्तमान तार जो ध्वंस विशेष समुद्र रु मिली, किंतु कौनसी लोकंकर मृतदेह वर्तमान पर्यंत मिली नाही। 2 नंबर अपडेट रही जनवरी मास 16 रु सारा देश में हेब कोरोना टीकाकरण। प्रथमे स्वास्थ्यकर्मी और आगधाड़ी कोरोना योद्धा को दिज्व टीका। प्रथम पर्यायर देशर प्रायतः 3 कोटी लोक कोरोना टीका दिज्वर योजना रही। तापर 50 वर्ष बयसर अधिक लोक टीका दिज्व। कोरोना टीकाकरण को नहीं गतकाली प्रधानमंत्री अध्यक्षतार एक बैठक बसीथिला। एई बैठक में कैबिनेट सचिव, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव प्रमुख उपस्थित रही। कैबिनेट बैठक में 16 रे जाकि टीकाकरण हेबो बोली निष्पत्ति निया जाइछि। 3 नंबर अपडेट रही आज राज्य 269 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। सुस्थ को मिसाई मोट सुस्थ संख्या 3,27,803 को वृद्धि पाई। 4 नंबर अपडेट रही राज्य में 3 दिन पर्यंत लगी रहिबो घन कुहुड़ी। यहां दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तो विशेषकर जिला गुड़िक हूँ जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक आ भद्रक जिले में घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। 5 नंबर अपडेट रही कोरोना कारण दिल्ली मेट्रो रे व्यापक क्षति। ट्रेन चलाइबापी नाही टंका, केंद्र और राज्य सरकार को मागिले सहायता। 6 नंबर अपडेट रही मैट्रिक परीक्षार्थी मानक मागणार प्रश्नपत्र बैंक मिलिबो। सरकार सबु 10वीं पिला बांटा योजना करुँच बोली सूचना रही। प्रश्नपत्र बैंक किपरि प्रश्न पड़ो ता सबू समस्त की मागणार बंटा जिवो। 7 नंबर अपडेट रही सुना दर को लेकिन जहाँकि सुना दर प्रतिदिन हिसाब से किसी बढ़ुवा लक्ष्य करा तो जहाँकि आज भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 46,300 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 50,500 टंका थिबा लक्ष्य करा जाइछि। 8 नंबर अपडेट रही आपण माने गाड़ी रे तेल पकेला बेले आपन को मिलिबो रिवार्ड्स बा टंका, जहाँकि समस्त गोटे बहुत बड़ खुशी खबर। जहाँकि इंडियन ऑयल आउ एसबीआई बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिसिकी गोटे नुआ कार्ड आनी। जो कार्डर नाम रही एसबीआई आईओसी कॉन्टैक्टलेस कार्ड। जो कार्ड रे आपण माने जदि जतबले तेल पकाउचंती, जदि सही कार्ड रे आपण माने पेमेंट करूचंती ताले आपण को रिवार्ड्स जो मिलिबो ता धिरे रिवार्ड्स पॉइंट। से पॉइंट को आपण माने जकि मूवीज देखिबारे नले ग्रोसरी आइटम किनिबारे माने खाइबारे जकि बिल दबारे मध्य व्यवहार करि परिबे, जकि गोटे बहुत भल कथा। 9 नंबर अपडेट रही भारतीय जवान को कब्जा रे चीन जवान। सीमा अतिक्रम कर भारत को अनुप्रवेश करथिबा बेले काबू कले सुरक्षाकर्मी। 10 नंबर अपडेट रही मात्र 2 दिन मध्य गजपति जिले में 31 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। एथिरे 28 जन शिक्षक और 2 जन छात्र छात्री सामिल अछंती। जिलार मोहनारू 17 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले जिलार विभिन्न स्थान 14 जन कोरोना आक्रांत थिबा जणा पड़िछि। गजपति जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रकाश चंद्र पात्र गणमाध्यम को एने सूचना देइचंती। सूचनायोग्य किछि दिन पूर्व गजपति जिले में कोरोना संक्रमित संख्या नगण्य थिला। मात्र हठात 2 दिन 31 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे जिलावासी चिंता बढ़ी जाइछि। सबुठारु बड़ कथा है जे जनवरी मास 8 तारिख दिन स्कूल खोल जावा परे 28 जन शिक्षक और 2 जन छात्र छात्री नमूना रिपोर्ट पॉजिटिव आसी। एथिपाई शिक्षक छात्र छात्री और सेमानंकर अभिभावक वर्तमान चिंतार पड़ जाइछन्ति। 11 नंबर अपडेट रही प्रधानमंत्री मोदी विरुद्ध में सोशल मीडिया रे लेखिबा जड़े पायलट महंगा साब्यस्त होइछि। एथिपाई तांकु चाकरी हराइबाकू पड़िछि। विमान चलाचल कंपनी गो एयर शुक्रवार दिन जड़े वरिष्ठ पायलट को चाकरी बाहर कर देइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक सोशल मीडिया रे प्रधानमंत्री मोदी प्रति जकि अपमानजनक मंतव्य पोस्ट करिथिबारु तांकु चाकरी बरखास्त करा जाइछि। 12 नंबर अपडेट रही नुआपड़ा जिला खड़ियाल थाना अंतर्गत
ଗ୍ରଡାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଶନିବାର ଦିନ ଘର ଭିତରକୁ ସ୍କର୍ପିଓ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହିତ ବାପା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ନମିତା ହଂସ ଯାହାଙ୍କର 35 ବର୍ଷ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନରେଶ ହଂସ ଯାହାଙ୍କର 45 ବର୍ଷ, ଆଉ ଶିଶୁର ବର୍ଷ ଲଳିତ ହଂସ ଯାହାର 3 ବର୍ଷ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଚାଳକକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଖଡ଼ିଆଳ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି 125ତମ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଲାଗି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେତାଜୀଙ୍କ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନକୁ ତଦାରଖ କରିବ। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15ରେ କୃଷକ ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଦିନ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଜୟପୁରରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା କେନାଲ ବନ୍ଧ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 50 ଫୁଟର ଘାଇ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ସହର ନିକଟ ଯାଇଥିବା ଅପର କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏକଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପ୍ରାୟ ଜମିରେ ମାଟି ଯାଇକି ଚରିଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ନା ଘର ଦ୍ୱାର ସଜାଡ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଚାଷୀକୂଳଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ 30ରୁ 40 ବର୍ଷର ଏହି ଦୁର୍ବଳ କେନାଲଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସାଓମି ରେଡ୍ମି ନୋଟ୍ 9T 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 2ଟି ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମଡେଲରେ 4GB RAM ସହିତ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳୁଛି। ଏହି ମଡେଲର ଦାମ ପାଖାପାଖି 17,870 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡେଲରେ 4GB RAM ସହିତ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ମଡେଲ ପାଖାପାଖି 24,300 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ସାଓମିର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଟ୍ରିପୁଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ୱାର୍ଡ ଆଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମେରା, 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମାଇକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତ ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଫୋନ୍ରେ 13 ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 12ଟି ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବରାଜ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ RITରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ଜଣେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବେ। ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତାହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଫି। ଏପରିକି ଫାସ୍ଟାଗ୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବନି। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶ ସାରା ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମାଗଣା ଜାହାଜ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ନିଜ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଜିରୋ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଜିରୋ ଫି ଫାସ୍ଟାଗ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କି ଫ୍ରି ଫାସ୍ଟାଗ୍ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଆଉ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଘରେ ମଦ ରଖିବା ନେଇ ଲାଗିଲା ଲଗାମ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ମଦ, ନେବାକୁ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଏବେ ନଜର ଘରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି PM ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ପଠାଅ କରୋନା ଟିକା। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଗତ 1.5 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ସିଙ୍ଗୁ ସୀମାରେ 40 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମୃତ ଚାଷୀ ଜଣକ ପଞ୍ଜାବର ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ, ଯାହାକି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ବୈଠକରେ କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିପାରେ, କାରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଷୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 23 নম্বর অপডেট রয়েছে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক আগামী জানুয়ারি মাস 14 তারিখ দিন কলাহান্ডি গ্রস্ত করিবার কার্যক্রম রয়েছে। এই অবসরের কলাহান্ডি জেলা জয়পাটনা ব্লক অঞ্চলর মঙ্গলপুর স্থিত হাতী ব্যারেজ পার্শ্বরে নবনির্মিত মেগা লিফ্ট যোজনাକୁ লোকার্পণ করিবার যোজনা রয়েছে বলে সূচনা রয়েছে। 24 নম্বর অপডেট রয়েছে কেন্দ্র অর্থ মন্ত্রালয়ের রাজস্ব বিভাগ পক্ষর এক বড় নিষ্পত্তি নিয়াযাইছি। এণিকি 2 লক্ষ টঙ্কার অধিক টঙ্কার সুনা রূপা বা মূল্যবান ধাতু কিଣିলে आपण मानकु केवाईसी डॉक्यूमेंट दबा पई पड़ियो जेपरिक आधार कार्ड पान कार्ड सबू। जदि 2 लक्ष टंकार कम सुना 2 लक्ष टंकार कम टंकार सुना गणा किणुचंती ताले आपनको किछि दबा पई पड़िबोनी, किंतु 2 लक्ष टंकार अधिका किनले आपनको पान कार्ड आधार कार्ड दबा पई पड़िबो। तो जाके एतिकार टॉप न्यूज़ थिला। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।